Nakuha ng video ang pagsinumbagay sa pipila ka motorista tungod sa away trapiko sa Davao City. Ani ang report ni Jandy Esteban. Makita sa mong video ning lalaki ug babayi nga ginasinggitan aron panaugon ang driver sa kotse nga puti. Apan wala kini minaog ug naghinay-hinay og gabante. Hangtod sa mibalhin ang lalaki nga dunay dalang helmet sa bahin sa driver side. Walk na namin, bag! Miparada ang kotse ug minaog ang driver ug kinina ang misunod nga eksena. Naundang lang ang duha ka kampo dihang gibuwag na sila sa kalalakian sa lugar. Sumara sa Davao City Police Office, nagsugod ang bikil dihang nasaghiran sa kotse ang motorsiklo sa barangay San Antonio, Agdao, hangtod sa naabot sa barangay Ubalde. Nangayo siya pasensya kay wala daw gituyo. And then wala siguro masatisfy kining driver sa motorcycle, mao to nga unahan ning na may part ato sa video nga ning hunong tong sa kotse. So mao tong iyang ninaog tong nakamotor, iyang gamit iyang helmet sa paghapak sa sa amin sa maong sakyanan. Mao to ning naog ning maong driver pod nagpasalamat nga walay dalang kuan ba nga simbako armas no. Wala pa mihatag og pahayag ang duha ka kampo apan mipasakan na daw ang duha og reklamo. Pahimangno sa kapulisan nga dili iagi sa init sa ulo ang away trapiko aron dili mo grabe ug musangput pa sa pagsakitanay. Pwede man nato maistoryahan sa bugnaw nga paagi kung naa may damage, pwede nato ipahunong sa dili lang panasingka or mo tawag ba sa hotline sa ato ang Davao City Police para ma-hold or ma-record. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.